لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك فراسة المؤمنين فإنه ينظر بنور الله। आज पवित्र जुम्मा दिन शुक्रवार रमजान मासे शेष जुम्मा रमजान मासे शेष जुम्मा आमार बाबा जीवन भाईरा सोनार मानिकेरा माठे घाटे किंबा रास्ता घाटे दुनियादारी काजे जिनारा लिप्त हये आछेन दुनियादारी काजकर्म छेड़े दिए नामाज पढ़ार जन्य तैरी हये जान। रमजान मासेर शेष जुम्मा छोटो बड़ो सकलेई मस्जिदे नामाज पढ़ार जन्य चले आसुन, कारण এই जुम्मा आमादेर कपाले कारो जुटतेও पारे ना जुटतेও पारे, ताई सेई दिके लक्ष्य रेखे प्रत्येकेई आपनारा मस्जिदे चले आसुन। एखन मस्जिदे घड़ीते 11टा बेजे 30 मिनिट হয়েছে 11টা বেজে 30 মিনিট হয়েছে। আপনারা মসজিদে চলে আসুন। বিদায় তোমায় पवित्र रमजान विदाय तोमाय पवित्र जुम्मा। बछर घुरे तुमी आशा फिरे रहमती निये प्रति घरे घरे जानी ना तोमाय देखा पाबो कि आर पाबो कि সেই বয়ে হৃদয়ে করে আনচা পবিত্র जुम्मा। তোমাকে দেব কি করে বিদায় পবিত্র जुम्मा তোমাকে দিব আমরা কি করে বিদায়। সবাইকে জানাই ও গো ভাই জানেরা, আজ হলো পবিত্র जुम्मा दिन शेष বিদায়। দলে দলে একই সাথে মসজিদে যায় जुम्मा পড়িতে। বিদায় जुम्मा पवित्र रमजान मासेर বিদায় जुम्मा। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ঈদ উল ফিতরের উদ্দেশ্যে বন্দাইনগর পূর্বপাড়ায় লাইটিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তার কাজ চলছে। আপনারা দেখুন, প্রত্যেকে আসবেন এবং এই আনন্দ খুশিতে শরীক হবেন। যারা এই ভিডিওটা দেখবেন প্রত্যেককে আসার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনারা আসবেন, প্রত্যেকের কাছে রিকোয়েস্ট করব।